रीजन है मैं तुझसे मिली बॉय थोड़ा कर ले सबर यू सिली बॉय Oh, no, 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 no. भाई मत कहीं माइल सी तुम कालर धरदेला शलाटी सीए सीना कालर धरला तू कौन कर देखिलु भाई सॉरी 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 भाई सॉरी 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 भाई सॉरी 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 बस बस चाह के पियो चलो हाँ हाँ सुन आउ जन मो मुंड पर बस बोलनी बे तो गाड़ी बापा नहीं जाई संती ओहो और तो गाड़ी भाई नहीं जाई तो गाड़ी रे भाया नहीं जाई तुम बाइया नहीं गई एटा का गाड़ी रे समस्ते समस्ते तुम सही गाड़ी आसो मु एकला मोई गाड़ी जीवी बाइया नहीं गई no, no, no. मेरे तो एल लग गए मेरे तो एल लग गए मेरे तो এইটা কোন বে চিঠি তা মানে মু আজির চিঠি মো মালটাକୁ ଦେଇନି सकाल सकाल मनीष या मुहाटा देखीदेले दिनटा पूरा बर्बाद इटा पागल फागल हो कौन आज एमती कौन हो मामरू चिठीटा भी ठीक समय चली जाइए आ गोटे नहीं पलि आसबी
सौ गोल्ड है तेरे, ना सिल्वर ना कॉपर। हाथ लगा दे जिस सब्जेक्ट पे उसमें निकले टॉपर। उड़ जाए अपनी हवा थाम के, पंख निकल आए प्रॉपर। बनने पे एहसान है तेरा, मान लिया जो ऑफर। सुने नहीं जिद कर पर्वत उपरे पर्वत मु तुमको भल पाए अनवरत। छलांग मार दी है, दिखती नहीं रिलैक्सिंग। बनो तेरा swagger, लागे sexy, बनो तेरा swagger, sexy, बनो तेरा swagger, लागे sexy, बनो तेरा swagger। तमाम सोला इंग्लिश रे गुरे कोन लिखि देई छिबे हे चलियो मते एई चिता मते कौन खाई रह पढ़ुची र जल्दी पढ़ुनु। रह पढ़ुची सा इंग्लिश रे लिखा आइछ बा। क्यों पढ़ुची? तुम बस रे के इंग्लिश पढ़ते लागे पळे आला इंग्लिश पढ़िया पे। अरे सोला चिट्ठीटा को सीधा करके दे पड़ो तमे पढ़िबो डाको से स्वाधीन को। छाड़ एटा छाड़। स्वाधीन को भाई जो चिठीटा देछि हेडा पढ़िलु। भाई स्वाधीन आसिला। अरे कोन हैला कोन बा डाकली मते एटा कोन चिट्ठी कोउ चिट्ठी? अरे विक्की भाईटा बरा पागल हो जाईची। जेबेटू एक्सीडेंट हेलानी से सम्मति बुली बुली चिट्ठी देछि, ताकू भी देछि मते भी देछि। एटा तते देछि ने तू पढ़। लुट लुट साइड दो गछरे फळीची धनिया लंका, मो सांग पॉकेट रे बहुत टंका। अबे एटा कोन? एटा बा भाई की सेली चिट्ठी देछि। सेली चिट्ठी देछि? हां पुणी आकू? हां परा कोन इंग्लिश रे लिखा आइछि सेति पाइंट रखेइछु। दया करी तमर से जो भण भुआ भलिया मुहटा मते जम्मारू देखाउनी। काहेकि ना मु पाठ पढ़ारे बहुत डिस्टर्ब होउची, नहले मु बापा को कहीदेवी जे से समय देखिकी तम तंटी ऊपर छिड़ा ही पड़े। किछि भल्ला लेखिछि ना मो कहउछि से किछि भल्ला लेखिछि देखिलु। ए सला पागल को जदि मु सत कथा कहीदेवी ए सला मो तंटी ऊपर ठिया पड़ो। नाई 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 अरे नाई 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 से तो बहुत भल पाउची। बेसिकली तो मुहटा तार बहुत पसंद। हे मुद्दा जानी चिया रंगपति मोर कन कलता 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 रंगपति मोर कन कलता कलता स्वीट स्वीट कहिल कथा रिचार्ज है गला मंटा रे मंटा। चिट्ठी मोर टिकी चढ़ी, चिट्ठी मोर टिकी चढ़ी, उड़े चढ़ई कोई बजाई चढ़ई कोई बजाई लिखी चिट्ठी ए चिट्ठी से तोरी पानी तो पाई, तोरी पानी तो पाई, चिट्ठी मोर बे चलो पाला तो किछि उठे समस्त को चिट्ठी जाई मुंड खराब कलानी। चलो आज बारे भाई चलो कोई बजाई
ଚଢ଼େଇ କହି ବଜାଇ ଲେଖିଛି ଯିଏ ଏଇ ଚିଠି ସେ এইটা ঠিক টাইম সব বাড়ে বাড়ি କଣ ଏଇଟା? ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି? ତମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନ। ତ ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କଣ ଦଉଛ? ହଁ ସିଲି ତମେ ଠିକ କହିଛ ଏଇଟା ଅଭଦ୍ର ନୁହଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ଆବେ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଚିଠି କଣ ଦଉଛୁ ବେ ତୁ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ବି ହେଇନଥାନ୍ତି ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫେସବୁକ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥାଇ ଥାଇ ବି ଆମେ ଆଜି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ ଗୋଟେ କଲ୍ର ରିପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ପୁଅର କଲ୍ ଆସେନି ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ସେ କଲ୍ର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତା ମନରେ ଥିବା ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେମିତି ସହିଯାଏ ଆରେ କେତେ ଖୁସି ନ ହୁଏ ସେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ସେ ପୁଅର ଖଣ୍ଡିଏ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ପାଏ ଆଉ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଇନ୍ ଯେ ବାପା ତମେ କେମିତି ଅଛ ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛ କି ନାହିଁ ଆଉ ବୋଉର ବି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ଆଉ ତୁ ଯାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିଠି କହୁଛୁ ନା ସେଟା ସାମାନ୍ୟ ଚିଠି ନୁହେଁ ରେ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଚିଠି ପାଇଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ବାପା ମତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକି ପାଖକୁ କୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ମରିବାର ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଆଜି ବାପାର ସ୍ନେହ ମିଳିଛି ଆରେ ଇଏ କେବଳ ଚିଠି ନୁହେଁ ରେ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋରି ଯୋଉଟାକି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛରେ ପାଗଳ ହବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ କେତେ ନିଆରା ଥିଲା ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ଚିଠିରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁହାଠାରୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ଚିଠିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।